سلام تعني هبليز خبركم من فتوات انتخطات التمدب سابوين تاي مثل لمون كم تلمود نزعلة الزحرنا لكم حتصرتن اونون زبلنا بزينات حيزنا لكم مسنا لنا نسانا مكتالكم نعدم فلماك عندنا تاتم نابوكم كنابل منقسي ايتوبيا ناب ايرتراز ساقر شقط عشقط بقلتو فتاتوي بكبل نمنقس تقرأ اتحساسيهم بزرزر ان ملكتو قدايك خون يوم رادع حلفهم اكرا خارز بهالمريت تقرأ يلن كبل قليسهم ان حاتم بره زي حتتنا مريت يلن ولن كبل ايتر حلفهم قليسولهم بزعبا زون ان كافلكم زرزر حبريتك هلو يوم بريزيدنت إساياس أفورقي ناب تقرأ كمزو مقانم لا تقلس غيرك بزعبا زون ان كافلكم زرزر حبريتك هلو يوم قوال نبر قدم منستر إيتوبيا نفسي راي تملس زينا وزخون السمحال ملس كاب حوحت بتوساخي جزاء دربي نخويناتي يسرح لو كتبل كسيسا بزعبا زون ان كافلكم حبريتك هلو يوم دهايت أفيز أنح جنرال ساركان قبرة سعيد داقم القليل يركبه بزعبا زون اتسمعوت وساخ حبريتك هلو نايوم حبيركم ناسنهم لايك كومنت شير سبسكرايب مقوهر اين زنقام بريزيدنت جزياو ممحدار تقرأي ليترونال جنرال تادسا ورده مس كوميشنر دملاش قبر ميكيل كمز مخرته قليصم بريزيدنت جزياو ممحدار تقرأي ليترونال جنرال تادسا ورده مس كوميشنر دملاش قبر ميكيل ابزنا بروص انحيتون اب غداي شقط ناب تقرأي كي اتو زتفصم كلكلا عمل كتم كمز مخروته قليصلهم كمز فلت باعمايت قصره تشكركرتي صعنا ناب تقرأي شقط حزن كي اتوم اب كللا عفارن كللا محران تخلكلن كمز لواز فلت انتخون إذا دمام بتدقاقامي بوغان تقرأي كبير قطع وليد صانيحيو مز قداي تتحيزوون فيدرال منغستي ملاش كهب تدقاقام تصوعيد قبر مصنحو الذكر انتخوون نايز مقصلتها بريزيدنت كيزيو من محدار تقرأي ليتنال جنرال تادسا ورده مس كوميشنر دم ملاش قبر ميكيل كمز مقارة تقاليسولهم منغستي إيتوبيا نابي كمز عينت داقم عصوان كبان زمسل تقبار نخاطو زقددم بكونتروباند ناب ايرتراز ساقر زيلو زي حقاون نقد عمل كيتو مخانو قاليسويو أبز قداي منغست تقرأي عدلاي متحبار كبر دلو مخانو زقلت ليتنال جنرال تادسا ورده كابه كلتي وغانات كوميتي تتعيشم شقطات ناب ايرتراي ساقرو مسمه اللو مصرعي كقبر أبسم معنات كمز تبزح تقاليسولهم كابزي بمبقاسون لعلى حدثومن ناب تقرأي شقط حيزان كي أتوستكال كلاد تشكركرتم ناب تقرأي زعات والو عدل لمفتارون كزرح مخانو تقاليسولهم بخالي حبريتا نبر عقبال قال جزيا من محدار تقرأي زنبرها اي ترد احلفهم مسرتا بوليتيكا ودب سمرت عمل كيتو غازيت او مجلس اتمال زخابن تخون ابت زنبرا مجلس ون اكرا خرز بحال مريت تقرأي لن كبل قليسهم اتي حايل تاتام حرات قوضاس ايرا مزركو كبابتا تقرأي بحقا منقسم مريت تقرأي كبل زقلس اي ترد احلفهم بتاريخ انت مسينا دما تقرأي تحاتهم بر اتحتتو مريت لن كبل قليسهم لا ينساو የኮንቴስት ኤሪያ የሚለው ያነሳው ሐሳብ አለ አወዛጋቢ አያወዛግቡ የትግራይ መሬት በህገ መንግስቱ የትግራይ ነው ምንም ውዝግብ የለው መፍትሄው ወደ ህገ መንግስት መልሰን በህገ መንግስታዊ መንገድ መመለስ ነው ህገ መንግስቱ ጥያቄ ካለን በህገ መንግስታዊ ስርዓቱ ተከትለን ህገ መንግስቱን እናስተካክለውና ህገ መንግስቱ ከተስተካከለ በኋላ ጥያቄዎች የሚነሱ ካሉ ይነሱ ህገ መንግስቱ መሬት ላይ ያለ ተቀዶ ሳይጣል ህገ መንግስቱን ትራንስግሬስ አድርገህ እሱን ተሻግረህ ጥያቄ የምታመጣ ግን ከሆነ ኢትዮጵያ ማቆሚያ አይኖራትም አሁን በኢትዮጵያ ያሉ ክልሎች ህገ መንግስት የወለዳቸው ናቸው አብዛኞቹ በሙሉ የሉም ማለት ነው ወደዛ ጥያቄ የምትገባ ከሆነ የታሪክ ደግሞ ከሆነ ክርክሩ በእኔ እምነት የግል የረዳ እምነት ነው ትግራይ ጠይቃ ምላሽ ምትጠብቅበት እንጂ ተጠይቃ ምላሽ ምታዘጋጅበት ያለ አይመስልም በታሪክ ከሆነ የግል እምነቴ ነው መፍትሄው ግን ወደ ህገ መንግስት መመለስ ነው ህገ መንግስቱ ላይ ያልተቋጭ ነገር ፕሪቶሪያም ይሄን ያስገድዳል የማያወዛግብ ትርክት እየፈጠርን አጠቃላይ የአካባቢ ህዝቦቹ ተመሳሳይ ናቸው አብረው የሚኖሩ ናቸው ያጋጨን ያለን የፖለቲካ ሰዎች ናቸው ስለዚህ የፖለቲካ ሰዎች ይዙን ያጋጨን ባንቀጥል
ህገ መንግስት ነው መፍትሄ የሚሆነው ህገ መንግስት ጥያቄ ያለው ሰው ህገ መንግስትን አሻሽሎ ነው እንጂ ህገ መንግስቱ ሳይሻሻል ሌላ ጥያቄ ካነሳ መቋጫ ያለው ምናልባት ዛሬ አቅም አለኝ ብሎ እድል አለኝ ብሎ በኃይል የተቆጣጠረው ካለ ለላኛው ደግሞ አቅም አጥቶ ቦታውን የለቀቀ ካለ አቅም በፈጠረ ጊዜ ያ ቫዮለንስ ይቀጥላል ማለት ነው ሰርክል ይሆናል በእኔ እምነት አይወዛግቡም እነዚህ በማያወዛግቡ ሐሳቦች ላይ ባንወዛግብ ጥሩ መስለኛል ጓለ ነበር ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ነፍስሄር መለስ ዜናዊ ዝኾነ ሰምሃል መለስ ሕወሓት ጥራሕ ዘይኾነስ ገዛ አደብሩን ኣብ ትግራይ ኩናት ንምውላዕ ድሌት ከም ዘለዎ ከሲሳ ሕወሓት ኾነ በቲ ብጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ገዛ አደብር ዝብል ሽም ዝወፀሉ ሓይሊ ንኩናት ይዳሎ ከም ዘሎ ብትር ከሲሳ ኣላ ምናልባሽ ሞዳታ ክንመጽእ ኢና እንታይ ማለት እዩ እንተለና ሰላም ዘይደሊ ገዛ አደርብ እዩ ዝበልኩም በር ሰላም ዘይደሊ ህዝቢ ኣሎ ይበልኩም ገዛ አደርብ ከም ገዛ አደርብ ግን ሰላም ዝደለ ይመስለንን ልምዓት ዝበሃል ዝደለ ይመስለንን ናይ ኩናትን ብዝበዛን ዝተመስረተ ናይ ቁጠባዊ ስርዓት ክሰርጽ እዩ ዝሰርሕ ዘሎ ተግባር እዚ ናይ ሕወሓት በይኑ እዩ እውን ኢላ ይወስድ ዝበልኳ ናይቲ ገዛ አደርብ ኢሊት ዝበሃል ከም ኢሊት እሱ ይጸገሙ ኢለ እዛም ናይቲ ኢሊት ባህሪ መሰረታዊ ጸገም ሕዝብ ትግራይ ናይቲ ኢሊት ባህሪ ናይቲ ኢሊት ድሌት አፍራይ ዘይምዃን ፕሮዳክቲቭ ምዃን ዝኣበዮ ኢሊት ምዃን ሕዝ ጸገም ዓብይ ጸገም ኮይኑና ዘሎ ኢለ እዛም ኢሊት እንትብል ተለኸ ህዚ ንሕወሓት ምናልባሽ ነቶም መራሕቲ ሰራዊት ትግራይ እውን ምናልባሽ ቶም ምሁራን እውን ተጽዕኖ ፈጣርቲ ኢና ዝብሉ እውን ኩሉ ሓዊስካ ማለት እቲ ደርቢ ከም ደርቢ እዩ ዝገብር ከም ደርቢ ግርም ነበር ምክትል ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ መምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ድሕር ነዊሕ እዋን ድምፂ ምጥፋእ ናብ አዲስ አበባ ከም ዝተመለሰ ተገሊጹ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ሓዊሱ ነበር ጊዜያዊ መምሕዳር ትግራይ ቅድሚ ኣዋርሕ ምፍራሱ ስዒቡ ደሃይም ጠፍኦም ጸንሑ ነበር ምክትል ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ መምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ዳግም ናብ ፖለቲካ ትግራይ ከም ዝተመለሰ እንዳተገለጸ ይርከብ ኣብ ኣሜሪካ ጻንሒት ከም ዝገበሩ ዝተነገረሎም ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ድሕር ንውሕ ዝበሉ እዋናት ዳግም ኣብ ፖለቲካ ትግራይ ተሳትፎ ንምግባር ዝዓለመ መገሻ ናብ ከተማ አዲስ አበባ ከም ዝገበር እዩ ዝተገለጸ ትማሊ ብዕሊ ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ዝኣተው ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ኣብ አዲስ አበባ ኣብ ዝህልዎም ጻንሒት ድማ ጋዜጣዊ መግለጺ ክህቡ ትጽቢት ከም ዝግበር ተገሊጹሎም ቀጻሊ ኣንፈት ፖለቲካዊ ቃልሶም እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ከነጽሩ ከም ዝኽእሉ ዝተገለጸሎም ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ምስቲ ኣብ ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ኣብ ፖለቲካ ትግራይ ተፈጢሩ ዝነበረ ከቢድ ቅልውላው ሒዘሞ ዝነበሩ ፖለቲካ ኣሰላልፋ ኣብ ግምት እንትኣቱን አንጻር ኤርትራ ዘለዎም ቀውማውን ብተመሳሳሊ ኣብ ግምት እንትኣቱ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ብሓፈሻ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝፍጠር ዘሎ ከቢድ ኣሰላልፋ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክገብርዎ ከም ዝኽእሉ ይንገር ከም ዝፍለጥ ኣብ ጎኒ ጌታቸው ረዳ ኮይኖም አንጻር መሪሕነት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ቃለሱ ዝነበሩ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣሰር ጌታቸው ረዳ ተሰሊፉ ተኸቲሎም እውን አንጻር መሪሕነት ሕወሓት ክቃለሱ ከም ዝኽእሉ እንዳተገለጸ ይርከብ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ናብ ትግራይ ክመጹ ከም ዝኽእሉ ተገሊጹ ጋዜጠኛ ስታሊን ገብረስላሴ ኣብ ኣስመራ ኣብ ዝነበሩ ጻንሒት ምስ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ሓዊሱ ምስ ዋና ኣዛዚ ሰራዊት መከላኸሊ ኤርትራ ጀነራል ፊሊጶስ ወልደ ዮሐንስ ጻንሒት ከም ዝገበረ ዝፍለጥ እዩ መዚ ጉዳይ ኣታሒዙ ጋዜጠኛ ስታሊን ገብረስላሴ ኣብ ጉዳይ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ርእቶም ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ናብ መቐለ ክመጹ ምዃኖም ግልጽ ገይሩሎም እቶም ፕሬዝዳንት መዓዝን ብኸመይን መልክዕ ክመጹ ከም ዝኽእሉ ንጹር ዝገበረ ጋዜጠኛ ስታሊን ገብረስላሴ ኣብ ኣስመራ ኣብ ዝነበሩ ጻንሒት ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ሰፊሕ ዝበለ ርእቶም እቲ ብሹም ጽምዶ ዝተጀመረ ርክብ ህዝቢ ትግራይን ኤርትራን ናብ ዝለዓለ ብርኪ ንምብጻሕ ብፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ዝግበር ርክባት ክህሉ ከም ዝኽእል ኣመላኺቱሎም
ጋዜጠኛ ስታሊን ገብረስላሴ ወሲኹ ምስትሕዝ ዘሎ ኩነታት ኣብ ግምት እንተኣቱም ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ሙሉ ፈሪሱ ክብል ዝገለጸ እንትኸውን ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘሎ ብሕታዊ ዘይፈረሰ ስምምዕነት አልጀርሲ ክብል ገሊጹሎ ብፍላይ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ንስምምዕነት ፕሪቶሪያ ለመፍራስ ዝተኸደ ርሕቀት ኣብ ግምት ብምእታውን ብርክት ዝበሉ ምንቅስቃሳት ስርዓት ብልጽግና ዘዘኻኸረ ጋዜጠኛ ስታሊን ገብረስላሴ እዞም ክሎም ምንቅስቃሳት ንስምምዕነት ፕሪቶሪያ ንክፈርስ ምክንያት ምዃኖም ይጠቅስ መንግስቲ ትግራይ ብወገኑ ክፍጸሙ ዝግቦም ናይ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ተግባራት ሙሉ ክበሃል ብዝኽእል ደረጃ ከም ዝተግበረ ዘዘኻኸረ ጋዜጠኛ ስታሊን ገብረስላሴ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ንስምምዕነት ፕሪቶሪያ ንምትግባር ዝኸደ ርሕቀት ውስን ብምዃኑ እቲ ስምምዕነት ንክፈርስ ምክንያት ይክብል እውን ጠቂሱሎም